ଖାଇବ ମତେ ଆଜି ବାଡ଼େଇବ ବାକି ନାହିଁ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଫଟ ସମ୍ଭବ ହେଇ ଦାଦା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସୁଶୀଲ ବାବୁ ଜୟ ବାବୁ କ୍ଷିତୀଶ ବାବୁ ସିଏ ବି ମୋର ଫଟୋ ଫଟୋ ନେଇକି ଚୁପ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତି ଏବେ କୁହ ମୋ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ଅଫର ଡାଲମା ଅଛି ଅଛି ପ୍ଲିଜ ହେଲ୍ପ ମି 100 ଗ୍ରାମ ପୁରା ମିଠା ଏତେ କଣ ତମେ ଦିନ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିବ ଏଇଠି 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 ମୋ ନିଜକୁ ନିଜକୁ ଶେଷ ଚିନ୍ତା କର ତୋ ହାତରେ ସଫା ଖୋଲିବ କଥାର ସିନ୍ଦୁରରେ ଭିଜିବ ବିବାହିତ ଭାଇ ପାଇଁ ଭାଇ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇକି ନେଇକି ଯାବ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଆୟୁଷ ଖଣ୍ଡେ ମଶାଣି ଖୋଜିବ That's like a good job. नजर उसी में लगी बहुत माता राज ठीक है खूब और ज़्यादा ବଙ୍କା ହେଇଗଲା ରେ ଆରେ ବଙ୍କା ହେଇଗଲା ସିଧା ଗଟାକୁ ना काईटा से मले आज स्पॉन्ड बस जाई छाते छिटगला 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 तो एते सास कोन मु घरे नाही तू मो बुहा चूत मत मु कोन मनु उत्पाद करछि तमा झिया हलेला कोन हलेला ट्रेनी हलेला खाली बोल सकते मते फोन करी रखा बस कला नी मो कमसई रा ठीक है खोल और जानो वर्ष सरीगला तो चमकीवा छाड़ी चलो तमे तो भाव में ना जियो मु आगे आगे मंदिर को चली बाबा सागर आज खाली मंदिर रे पहुंची जाओ सही थीमो सोलर रूपटा देखियो सही थीमो दोई दारी बंडा होयो तुम्हारा बड़ बेसर बैठो करिथिली खरा होउची वर्षा होउची दोई दारी बंडा ओहो होउची
দেখি বুঝছো তো বাবা না বুঝা কোন বাটা কি বলো কি লজ্জা কথায় কথায় সম্পর্কটা বদলে গেল জমা পেয়ে আমি পারুম না এই শোন এই সম্পর্কটা বেকার গেল আজল নুমান শঙ্করা না বাবা বাবা শঙ্করা শ্যাঙ্কি শ্যাঙ্কু এই মনে পাইলাম এইটা বলি আজি তো না হলা স্মার্ট জ্ঞান মত দেনা মামা বঢ়িয়া এই স্মার্ট সঙ্গ ঝিও বাবা ପାଇଁ ରାଜି ହେଲା ମୁଁ ଆଗେ ମନ୍ଦିର ଗଲି ଝିଅ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚା ବାକି କଥା ନାହିଁ চল যা 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 এই কোন ভুল ଇରେ ପଳେଇଛି ନା କଣ କଣ ନେବି ମତେ କହୁ ବାଟୁ କିଣିବି রাজ রাজ বাবা বাবা হুকুম কোন দরকার সবই শিখিব ଘରକୁ ତ ଏମିତି କରୁ কোন মনে রাখো ভবাসম ধূপ বরগল পত্র আমডাল কলস গুয়া ঘিও বিগাড়ি সেনা রফড় প্লাট দুইটা ବାହାଘର କରିବୁ ନା ବନ୍ଦ କରିବୁ সেটা বাবারে করব ଆଉ ଦିଶାଟନା ଷାଠିଏ ଆସିବେ କିଏ କହିଲୁ ଯେ ମନୋଜ ଟୁଲୁ ଶିପୁ ମିକୁ ଏମିତି ଆସିବେ ଦି ଚାରିଟା ଝିଅ ଯିବେ ବର୍ଷା ଜହ୍ନ ତାରା ଉର୍ବଶୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ଯିବେ ନାଚିବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତୁ ଖାଲି ଝିଅ ପାଣି ମନ୍ଦିରରେ କଣ ଆଗେ କଥାଟା ଶୁଣିବୁ ହଁ। ଯଦି ମୋର ଭୁଲ ହବ ମତେ ବାଡିବ କଥା ଶୁଣିବି କଥାଟା ଶୁଣିବୁ ଶୁଣିବି ହାତ ଉଠେଇବୁ ନା ଉଠେଇବି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ନା ନା ଏଇ ଶୁଣ ସମରା ମୁଁ ଏଇପଟେ ତ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲି ହଁ ତ ଝିଅ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଲି ମା କୃଷ୍ଣ ତ ବାବୁକୁ ଡାକିଲି ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଇକି ପଳେଇବି ମତେ କହିଲା ବାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି ତମେ ଯାଅ ପରେ ଆସିବି ହଁ ଠିକ କହିଲେ ଠିକ କହିଲା ମୋର କ'ଣ କରିବା କଥା ଯିବା କଥା ସେଇଆ ମୁଁ କରିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ମାର୍କ କରିଦେବୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ପକେଇଲି দেখি ধরিলা ହିରେ ଭାଇ କୋଉଠି ଥିଲା ପଛପଟୁ ଭିଡ଼ ତ ବସିଲା ମୁଁ ସତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ହେଲେ ପାରିଲି ନାହିଁ ଇଏ ତା କୁଚକୁଚି ଆ ବଳରେ ସିଏ ବନ୍ଧିଦେଲା ମୋର ମୁଁ ପାରିଲି ମତେ ଧମକ ଦେଲା କହିଲା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବି ତମ ମାନ ସମ୍ମାନ ନେବି ତମ ଡାଡଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ନେବି ଖାଲି ଡାଡଙ୍କ ନାଁଟା ଧରି ନେଇ ତମେ ସାଥିରେ କଥା ସରିବ କାଦୁଅକୁ ଯିବି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଧରିବି କାହିଁକି ମୋର ଯାହା କଥା କହିଦେଲି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ नहीं बाबा ये ऊपर से जाकर नीचे पहुंचे এই কোন সব কে সত কোস কে মিছ কোস মু জানিনি তুমি তো সত মিছ দেখাউছ হউছ কোটা কলম কেনে কথা তো মারু মারু মারি দেবি ବାପା লগা কইয়া ଯୋଉ ଝିଅ ତମକୁ ମଦ୍ୟ ପିଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଲା ସେ ନିଶା ଗଲା ପରେ ତମେ ତା ଉପରେ କଣ ଉଠୁଛ ଆରେ ତାର ଦୋଷ କଣ ବାପାଙ୍କର ତୋର ଯଦି ମାଡ଼ ମାରିବା ପଛରେ କିଛି ତ କାରଣ ଥିବ କଣ କଣ ହେଇଛି कथाटा केमिति कहबे भाई बाबा को परि तू जदी मते माथा मारिबो मारे मते खूब काटुची भाई मो अब सोई पारे ତୁ ଡର ନା କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଭଉଣୀ କଣ ତୁ ଖାଲି ସତ କହ କଣ ହେଇଛି এই লোকটা তো ভৌড় কি নাচ চলে তা সাজাই যাইছে ভাই କଣ ହେଇଛି ଭାଇକି ମୋ ଭଉଣୀର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କଲୁ କଣ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଛି କଣ ପଦ୍ମତଳ ଶିଖିନୁ ନାଗ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଜମା ଚେଷ୍ଟା କରନା ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଦମସେବି ଯିଏ ଭଲ ମଣିକି କରୁଛି ନାଗ ସପ ନାଇଁ ହଁ ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ନାଗ ହିଁ କେମିତି ଦଂଶନ କଣଟା କରିବି କଣଟା କରିବି? अब यही तो हमारे पुलिस स्टेशन में एफआईआर दो चल ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାକୁ ଯିବେ ମୋ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବେ
ମତେ ଜେଲ ହେଇଯିବ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହିରୋ ଢେର ବାଟ ଶିଖିଛୁ ରେ ଅନ୍ନରେ କହୁଛି ତମେ ଦିନ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିବ ଏଇଠି ତ ଗୋପାଳ ମା थाना मुझे तो बैठो बाप तो बापा मरी होए मत वाह होना नहीं को मत वाह होना नहीं को मत वाह होना तो बापा वाला ए अल्लाह रे ए ये छुटे रे पानी दे क्या प्राण अछि ମୁଁ ତମକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ରାଜି कृष्णा तू से सर जानी सुनी कौन से अंदर धरा देलु अरे तू केबे भी खुश रह परिबनु सारा जीवन যন্ত্রণা পাইबु ତଥାପି ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ଭାଇ कौन रेड बुल पीनो कि छाटे पी हो तो वो मास्क में पीना रखना नहीं फड़ा दे रफड़ डाले माही गई खाली ताको प्रतिदिन सकाळ मु गोटे गोटे रफड़ क्वाट दउची कहि तते बा हबा पाई तू तो चंडाली मते बा हबु बा हबु चंडाली से सरे जाई मास्टर ता पछे आउ किछि होछि किछि होछि ओ कृष्ण ए राज होछि गोटे बाघ ता भाई तार बाड़ नाही आ से थरे पथर उठैछि माने शिकार करी ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି आ कृष्ण ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। अरे ତମେ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ କିଛି କରିପାରିବନି ନା ମୋ ସାଇକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ନା ମୋ ସାଇଙ୍କ ପିଲାର ମା ହବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୁଁ ତ ଭଲ ପାଏ ତମକୁ कौन करेगी बोलो କଣ କରିବ क्या मो साई नवा ହଁ 24 घंटा से बुलेट ऊपर पहुंचोगी ବୁଲେଟ ଆରେ ବୁଲେଟ ए बुलेट ऊपर बाइकटा धरि हम जोगी आवे ହବ ଆସ ସେ ବାଡ଼କୁ ମୁଁ ଖୋଲିକି ଆସ कली के सब बानो छु ଶୁଣ ସେ ପାଗରେ ତମ ପାଇଁ ବିପଦ ହେଇ ଠିଆ ହବ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧେ ସେୟାର ନେଇଯିବ ତେଣୁ ତାକୁ मते मदर पिबा मना करिव एबे तो हाय बेतुन बड़ा कोके मोहन छे और आगे कुकीर के साथ खला की आपन बुआ मु करे कोन करी हम केडा भूत लोक डाड मु तो 5 दिन घर छि मु पड़ देनी कोन जे कोन कोना कोची टेंशन दे बड़ा मोर बाबा ये मो गेला बण सुन अब काई के असु कोण में असु ए कथा राज बचन से के जानबे तू चलन के लोक भीतर बसत ये कथा जदी डाल करे पड़ी दिबो गॉड विश्वास रो अमृत सब डालमा पलटी जीव रे बाप देख लक्ष्मी घरटा को भल भाव देख घरटा बाहर केते सुंदर लागुची भीतर सब कोण कारुकार्य तो सही कथा भाव हां भीतर को मारिचा लो बापो केते बड़ घर केते लोक तो भिड़ गछरे रसी लगेइले कि नई कि डेगी मरथिले के जाने तने कहलु एठी भरिले घर आबो माने तो सब सत्कार करिवे जो कोकेरे कांध देबे आम जीवन धन्य होई जीवन सुनी राजो पिला दिले घर से तो मारी गबरी आस एई आ किदा अपना थला घर एई जा हो भूल करे के गला अन्ना के गला गुडे
ମତେ କଣ ପଚାରୁଛୁ କିଏ କହିଲା କହୁନୁ କିଏ କହିଲା କିଏ କହିଲା କହୁନୁ କିଏ କହିଲା ତ ମନ କହିଲା କାହିଁକି ମାରୁଛୁ ତାକୁ? ହଁ ପାଗଳିଟା କଣ କହୁଛି ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ପଶୁକୁ ମାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମାରୁଛୁ। ସବୁ ପରେ ସେ ତ ବଡ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଉଠିଲା କେମିତି? ହଁ କାହିଁକି ମାରୁ ତାକୁ? ମଜା ଦଉଛି ମମତା ମମ୍ମି ଏଇ ଦେଖୁନ ସେ ମୋତେ ମାରିଲେ। ঠিক আছে কুম্ফু স্টাইলে মারি চিনিছ এই জিমিলাই টম করে পড়ছ সে ব্যাগ করে কিছু কর তাহলে ঘরে আছে নিয়া চুপ কর পাগলিটা এমনি তো গোটিয়ে পড়ে কোন ব্যাগরে রখিଥିବ। ନାଇଁ ମୁଁ ଏପଟେ ବସିବି ଯଦି ଏପଟେ ଗଲେ ନହେଲେ ଏପଟେ ବସିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି।